रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के पेडागाजी पोर्शन के 90 MCQs मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएंगे और बहुत जल्द 250 MCQs आप लोगों के लिए तफसील के साथ चैनल पर अवेलेबल होंगे, जिसे सही तरह से याद करने के बाद हर टेस्ट के पेडागाजी पोर्शन का 10% हिस्सा कवर हो जाएगा। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, चूँकि SST के अलावा एजुकेशन कैडर्स में तमाम पोस्टों के लिए पेडागाजी पोर्शन को 10% मार्क्स दिए गए हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में आप लोगों के लिए 10% हिस्सा मुकम्मल तौर पर कवर करें। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज पेल्स और आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ पेडागाजी MCQs का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 30 मजीद MCQs आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पिछले 2 वीडियोस अगर आप लोगों ने देख लिए हों तो हमने पूरे तफसील के साथ 60 MCQs इंतहाई आसान बनाते हुए आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अगर वीडियोस नहीं देखी हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और अलग प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है। आज हम 30 मजीद MCQs शेयर करेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। नया निसाब किस तरह मुतारिफ कराना चाहिए? तो आंसर है ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवैल्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मेड। निसाब की तरक्की के अमल का जायज़ा किस तरह लिया जाना चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन बी, कंटिन्यूअसली, यानी मुसलसल। क्वेश्चन नंबर 3 है, करिकुलम रिवीजन शुड बी अ डैश प्रोसेस। निसाब में नज़रसानी का अमल कैसा होना चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस, यानी जारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स डैश इन डिसीजन मेकिंग। लफ्ज़ ह्यूरिस्टिक फैसला साजी में किस चीज़ को जाहिर करती है? तो आंसर है ऑप्शन डी, मेंटल शॉर्टकट्स, यानी जहनी शॉर्टकट या आसान तरीक़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, आर्ग्यूड दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। मशहूर माहिर नफ्सियात रॉबर्ट स्टेनबर्ग के मुताबिक तख्लीकी सलाहियत के लिए दरकार मुख्तलिफ अक़साम की जहानत की अक़साम कितनी है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टेनबर्ग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी आर। रॉबर्ट स्टेनबर्ग के मुताबिक जहानत के लिए दरकार मुख्तलिफ 3 अक़साम कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन ए, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगिन द क्रिएटिव प्रोसेस इज। तख्लीकी अमल शुरू करने में मदद देने वाली एक आम तकनीक क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द हाईएस्ट गोल इन ऑल ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ द डैश। अफलातून के मुताबिक तालीम में सबसे आला मकसद किस चीज़ का इल्म हासिल करना है? तो आंसर है ऑप्शन डी, गुड, यानी नॉलेज ऑफ गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेटो आर्ग्यूड दैट डैश आर फिट टू रूल। अफलातून ने दलील दी कि हुक्मरानी के लायक कौन होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, ओनली फिलासफर्स, सिर्फ फलसफी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाई। किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था? तो आंसर है ऑप्शन डी, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ब्रांच ऑफ फिलासफी फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज। फिलासफी का वो ब्रांच जो हकीकत की नोयत पर तवज्जो देती है क्या कहलाती है? तो आंसर है ऑप्शन सी, मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट आर्ग्यूज दैट डैश आर द ओनली ट्रू रियलिटी एंड द ओनली थिंग वर्थ नोइंग। आइडियलिज्म एक नज़रिया है जो दलील देता है कि हकीकत और जानने के काबिल वाहिद चीज़ कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन ए, आइडियाज़। क्वेश्चन 13 है, रियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट आर्ग्यूज दैट अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ड ऑफ डैश। रियलिज्म एक फ़लसफ़ियाना नज़रिया है जो दलील देता है कि हतमी हकीकत किस चीज़ की दुनिया है। तो आंसर है ऑप्शन डी, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स।
Question 14 ہے Who is called the father of both realism and the scientific method? ریئلزم اور سائنٹیفک میتھڈ کا باپ کسے کہا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے ارسطاٹل یعنی ارسطو کو۔ Question 15 ہے The philosopher who is called the father of idealism is؟ وہ فلسفی جسے آئیڈیالزم کا باپ کہا جاتا ہے کون ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی پلیٹو یعنی افلاطون۔ The philosopher who for the first time taught logic as a formal discipline was؟ وہ فلاسفر جس نے پہلی بار منطق کو ایک باضابطہ فارمل مضمون کے طور پر پڑھایا کون تھا؟ آنسر ہے آپشن اے ارسطاٹل یعنی ارسطو۔ Question 17 ہے The educators of philosophy of pragmatism believe that the reality is؟ حقیقت پسندی کے حامیوں کا ماننا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی constantly changing۔ Question 18 ہے The psychologist who for the first time proposed the concept of connectionism in learning was؟ وہ ماہر نفسیات جس نے سب سے پہلے سیکھنے میں کنیکشنزم کا تصور پیش کیا تھا کون تھا؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی ایڈورڈ تھارنڈائک۔ Question 19 ہے According to ایڈورڈ تھارنڈائک learning is about responding to dash۔ ایڈورڈ تھارنڈائک کے مطابق سیکھنے کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی اسٹیمولائی۔ اسٹیمولائی کا مطلب ہے کوئی بیرونی یا اندرونی عنصر جو ذہنی یا جسمانی رد عمل پیدا کرے۔ Question number 20 ہے Anything that causes a reaction is called؟ وہ چیز جو ریئیکشن کاز کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی اسٹیمولس۔ Question 21 ہے The connection between stimulus and response is called؟ اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان کنیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ تو آنسر ہے آپشن اے اسٹیمولس رسپانس بانڈ۔ Question 22 ہے The dash the stimulus response bond SR bond the better a person has learned the lesson۔ جتنا محرک و رد عمل SR بانڈ کا تعلق ہوگا اتنا ہی کوئی فرد بہتر سبق سیکھے گا۔ تو آنسر ہے آپشن سی stronger۔ Question 23 ہے There are dash laws of connectionism۔ کنیکشنزم کے کتنے لاز ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی 3 لاز۔ Question 24 ہے The 3 laws of connectionism are the laws of؟ 3 بنیادی کنیکشنزم کے لاز کون سے ہیں؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی افیکٹ ایکسرسائز اینڈ ریڈینس۔ Question 25 ہے According to the law of effect if a stimulus results in a positive outcome the SR bond is؟ لا آف ایفیکٹ کے مطابق اگر کسی محرک کا نتیجہ مثبت ہو تو SR بانڈ کا تعلق کیا ہوگا؟ تو آنسر ہے آپشن اے strengthened یعنی مضبوط۔ Question 26 ہے According to the law of effect if a stimulus results in a negative outcome the SR bond is dash؟ اگر کسی محرک کا نتیجہ مثبت منفی ہو تو SR کا تعلق کیا ہوگا؟ تو آنسر ہے آپشن بی weakened۔ Question 27 ہے According to the dash the more you do something the better you are at it۔ ڈیش کے مطابق زیادہ کوئی کام کریں گے اتنا ہی آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو آنسر ہے آپشن بی لا آف ایکسرسائز۔ Question 28 ہے According to the SR bonds are stronger if an individual is ready to learn۔ ڈیش کے مطابق SR تعلقات اس وقت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جب کوئی فرد سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ تو آنسر ہے آپشن سی لا آف ریڈینس۔ Question 29 ہے The dash says we are motivated to gain rewards and avoid punishments۔ کون کہتا ہے کہ ہم انعامات حاصل کرنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے محرک ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے لا آف ایفیکٹ۔ Question number 30 ہے The law of effect can be effectively used in؟ لا آف ایفیکٹ کو کس چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی کلاس روم مینجمنٹ۔ ریسپیکٹڈ ویورز یہ تھا پیڈاگاجی کا پارٹ 2 جس میں ہم نے 30 MCQs ڈسکس کر لیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں پیڈاگاجی کے پارٹ 4 میں ملیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یوٹیوب چینل نالج پیس کو سبسکرائب کریں
تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔